सुप्रीमकोर्ट राय प्रतिवाद रे आसंता 21 तारिख रे हेबाकु थिबा आदिवासी और हरिजन मानक भारत बंद को समर्थन करने नर्ला आदिवासी और हरिजन संघर प्रस्तुति बैठक। आम देशर सर्वोच्च न्यायालय होइछि सुप्रीमकोर्ट। एई कोर्ट रे केबे मध्य कोनोसी दलीय चाप किंबा जातिभित्तिक चाप किंबा देश अनुजाई राय प्रकाश पाए नाही। सबुबेले समाजर हित पाई राय प्रकाश पाई थाए। सेथिपाई आम देश में बास करुवा 140 कोटी लोके सुप्रीमकोर्ट राय को अक्षरे अक्षरे पालन करिथांते। चलित मास 1 तारिख रे सुप्रीमकोर्ट रे एक राय प्रकाश पाई। ए राय अनुसार आदिवासी हरिजन मानक जातिभित्तिक संरक्षण को आर्थिक भित्तिर संरक्षण भाव में राय प्रकाश करी प्रत्येक राज्यर एहाकु लागू करिबा पाई निर्देश दैछन्ति। जो आदिवासी हरिजन मानक परिवार आर्थिक परिस्थिति स्वच्छल थिबो सेमानकु जातिभित्तिक संरक्षण न दे जो आदिवासी हरिजन मानक परिवार आर्थिक परिस्थिति स्वच्छल नाही सेमानकु संरक्षण दियाजिबो बोली सुप्रीमकोर्ट राय प्रकाश पाइछि। एही राय को विरोध करी आसंता 21 तारिख रे हेबाकु थिबा आदिवासी हरिजन मानक भारत बंद डाकरा को सफल करिवा पाई आज नर्ला रे आदिवासी संघ कार्यालय रे नर्ला अंचलर विभिन्न आदिवासी संघ और हरिजन संघ मिलित भाव में एक प्रस्तुति बैठक आयोजन करथिले। उक्त बैठक रे आदिवासी संघर सभापति हरिशंकर माझी, संपादक देवराज माझी, उपसभापति किशोर माझी, झसकेतन माझी, अंतराम माझी, गोवर्धन माझी, दक्षराज माझी, क्षितिश चंद्र माझी, कैलाश माझी प्रमुख थिबा बेले ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन नर्ला ब्लॉक सभापति रघुनाथ दीप, संपादक जय विभार, उपदेष्टा धर्म कुमार तांडी, वरुण नायक, अभय नायक, दर्प सेनापति प्रमुख जोग देथिले। नर्लारू जगतराम साहू सह दीपक ठाकुर का रिपोर्ट मसीहा न्यूज। आपण मसीहा न्यूज रो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कलेनी कि जदि करि नाहंती एबे करनियंतु। एहा सह मसीहा न्यूज रो फेसबुक और ट्विटर पेज को लाइक और फॉलो करंतु। ता सह मसीहा न्यूज रो ऐप आसी गलानी निज मोबाइल रो प्ले स्टोर रु डाउनलोड करनियंतु। जय जगन्नाथ। मोर ना हूँ रघुनाथ देव, मु ऑल ओडिशा शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन नर्ला ब्लॉक सभापति। गत तारीख 1/8/2024 मान्यवर सुप्रीमकोर्ट जो एसटी एससी मानकर जातिभित्तिक कोटा थिला से जातिभित्तिक कोटा को खंडन करी खत्म करी आर्थिक भित्तिक कोटा करिबा पाई चेष्टा करिसंते एवं प्रत्येक राज्य को कहिसंती। एणु आमको आर्थिक भित्तिक कोटा दरकार नहीं, आमको जाति भित्तिक कोटा दरकार। जो सुप्रीमकोर्ट जो राय देइसंती से राय को आमे भूल प्रमाणित करबा पाई, खंडन करबा पाई एवं आमर हक अधिकार को साब्यस्त करबा पाई आमे आसंता 21/8/2024 भारत बंद डाकरा देइछु। से आनुकूल्य रे आज नर्ला ब्लॉक रो एसटी एवं एससी समाज रो समस्त संघ मिसिकरी गोटे मिलित मंच करिछु, एसटी एससी मिलित मंच करिछु एवं ए मेसेजटा नर्ला ब्लॉक कहीं सारा भारत रो गली कंदी रे सब जगह रे प्रचार प्रसार हेबो एवं सुप्रीम कोर्ट एवं सरकार को मजबूर करिबो जे आमर हक अधिकार तांको जहाँ पूर्वर थिला ताहा देवाकू पड़िबो। से उद्देश्य नहीं आज नर्ला ब्लॉक रे ए मिलित मंच गठन करा जायछि। प्रस्तुति बैठकटा थिला केन ऊपर यार कांति लागि मान्यवर सुप्रीम साउंड मंडी गत 1/8/2024 रे दिन हमर एसटीएससी भितरे जो गोटे कोटा अछि ताको गोटे क्रीमी लेयर करी हमर से कोटा भितर गोटे आ गोटे कोटा वर्गीकरण करिछन। हमर माननीय सुप्रीम कोर्ट एवं समस्त राज्य को निर्देश देइछन्ती आके पालन करिबा लागि। तेणु आमे आगामी 21/8/2024 हमर नर्ला ब्लॉक एसटीएससी संघ आनुकूल्य रे गोटे भारत बंद रो जो डाकरा दिया जाइछि ताको आमे संपूर्ण रूप रे साकार करी। यार कारण हैला एवं आमे अनुरोध करिबु एई माध्यम रे सरकार को, केंद्र सरकार को जे ताकू जो दिया जाइछि कैबिनेट एवं महोदय आमर माननीय राष्ट्रपति तांको खारज करिवे, जहा द्वारा सुप्रीम कोर्ट बाध्य हेबे
ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ପୁନରାବୃତ୍ତି ଥିଲା ଏସ୍ଟିର ଏସ୍ସିର ତାହା ନିହାତି ଭାବରେ ବଳବତ୍ତର ରହିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ এই ଭାରତ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଇଛୁ। ଏ ଗାଡ଼ି ମଟର ସବୁ ବନ୍ଦ ରହିବ। ସବୁ ଭାରତ ବନ୍ଦ ମାନେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ନିହାତି ଭାବରେ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ସେଇ ଗୋଟେ ଦିନ ପାଇଁ ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରିବେ ସେମାନେ। এই ଭାରତ ବନ୍ଦ ତେବେ ଯାଇ ସଫଳ ହେବ ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ହୃଦୟର କଥା ବୁଝିପାରିବେ ଏବଂ ସମର୍ଥନ କରିବେ ଦୃଢ଼ ସହିତ। ତେଣୁ ଆମେ ବାଣିଜ୍ୟ ସଂଘ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ବିଭିନ୍ନ ଅଫିସରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଏହି ଦିନ ଆମକୁ ସେମାନେ ସହଯୋଗ କରିବେ। আজি কাଣା প্রস্তুতি বৈঠক যেন আপন করছেন এটা কাঁচির লাগি করছেন আর ইতার অভিপ্রায় কাଣା আছে? দেখুন আজ্ঞা গত 1/8/2024 মাননীয় সুপ্রিম কোর্ট যে নির্দেশ দেলে আমার এসটি এসসি কোটা ভিতরে যেন গোটে বর্গীকরণ কলে যা তার মানে আমার সুপ্রিম কোর্ট বিভিন্ন রাজ্যকে সে নির্দেশ দিয়েছেন যে ইয়ার উপরে বিচার করবার লাগে। তো তার বিরুদ্ধে আমার যেন অধিকার আছে সে অধিকারকে ছড়াই নেবার লাগি যেন গোটে ষড়যন্ত্র চালিছে সেতির প্রতিবাদে আসন্তা 21/8 তারিখ 21/8/2024 সকাল 7টার আমার সন্ধ্যা 5টা পর্যন্ত ভারত বন্ধ করবার লাগি আমার গোটে স্থিরীকৃত হয়েছে আমার মিলিত মঞ্চ এসটি এসসি ফোরমরু। আতির লাগি আমি সমস্ত আদিবাসী এবং দলিত ভাই ভৌণী মানে আমি অনুরোধ করুছু আমার নিজের হক অধিকার লাগি লড়াই করবার লাগি সেদিনে সমস্ত একজুট হয়ে আমি ভারত বন্ধকে সফল করবার লাগি আমার এটি গোটে আয়োজন চালিছে। সেতির লাগি ইয়ার মাধ্যমে আমি জনাই দেমু যে আমার আদিবাসী একতা এবং হরিজন দলিত একতা আমার সববেলে একই করে রহবা আমার হক অধিকার লাগি আমার লড়াই করবার লাগি যে আমি রাজরাস্তাকে দরকার পড়লে আমি বাহারমু। ଆଜ୍ଞା ଗାଡ଼ି ମଟର জিনিস আমি অনুরোধ করমু আমার বিভিন্ন বাণিজ্য সংঘকে তাঁর সেদিনের লাগি আমাকে সহযোগ করবে। আমার বিভিন্ন শিক্ষানুষ্ঠান ঠার আরম্ভ করে বিভিন্ন অফিস পত্রকে আমি অনুরোধ করমু যে আমার হক লাগে আমার ন্যায় প্রদান লাগে সেমানে আমার সহিত জড়িত হবার লাগে আমি সেমানকে অনুরোধ করবো। একদম পুরা শান্তিপূর্ণ ভাবে আমার ভারত বন্ধটা পালন করবো কৌশি হিংসাত্মক নুহ। সেইলাগি আমি বর্তমান আমি আইআইসি নরলাকে আমি অনুরোধ করবো এবং প্রশাসনিক আমার তহসিলদার এবং বিডিওকে আমি লিখিত আকারে আমি জনাইবু।